Hello and welcome to our first episode of Statspro Schools Rugby. In this program we will discuss fixtures, tries and players. We will look at trends on the rugby field through stats, and then we will announce a Statspro Team of the Week. This team is selected on algorithms where players accumulates or loses points based on their on-field actions. At this stage I want to mention Land Rover N1 City and Land Rover Cape Town. They have come aboard and decided to brand some of our tries that we put on Facebook on a weekly basis. So you can have a look on our Facebook page for those tries. I also want to thank our permanent and contract staff that's doing such a great job in enabling us to create a program like this. On the show, you will see local rugby enthusiasts and coaches facilitated by one or two anchors. Our first anchor is VP van Zyl, the Secretary of the Bishops Old Boys Union. Come and sit back and enjoy the show with us. 'n Hartlike goeienaand by Statspro Schools Rugby. 'n Program wat ontstaan het met die idee om statisties Suid-Afrikaanse skole rugby op eerste vlak te ontleed en om vir jou die kyker 'n kans te gee om te verstaan hoe skole rugby werk. A second purpose of this program is to raise awareness about schools across South Africa, as well as exciting teams and their playing style, particular players that perform well, and tries that are scored throughout the season that will inspire you. En derdens, die rede waarom hierdie program begin is omdat dit lekker is om oor rugby te gesels. My naam is WP, ek self is by Diocesan College of Bishops op skool gewees, waar rugby begin het, en die enigste litteken wat ek oor het, is hierdie skewe neus. Maar genoeg oor my, kom ek stel julle voor aan Shaal. Shaal, baie welkom by Statspro Skole Rugby. Vertel vir ons kykers hoe jy inpas in hierdie konsep. Dankie WP. Ek is self 'n afrigter op skolevlak hier in die WP area. Ek self doen ook 'n bietjie skool rugby kommentaar van tye op verskillende platforms. So ja, ek het 'n groot liefde vir skole rugby en ja, ek wil 'n bietjie saampraat met die mense vandag oor die naweek se vorige wedstryde. Fantasties. Kom ons spring dadelik in 'n oorsig van die afgelope naweek se wedstryde. En kom ons kyk eers na wedstryde in die Wes-Kaap, na die resultate daar. Ja, as ons kyk na die naweeks uitstaan in die Kaap, is die iemand uitstaan daar so natuurlik die groot wen wat Oakdale oor Parel Boys gehad het, vir die manne van Riversdal om in die Parel te kom speel en so gemaklik vir hulle te wen in hierdie groot 150 jaar bestaansjaar van Boys is dit definitief 'n groot wen vir hulle en een wat vir Shaun Erasmus en sy manne gaan swaar wees om te oorkom. Hulle het nou net 'n paar weke om reg te maak vir die groot interskole die 4 Augustus. Dan as jy verder afbeweeg in die lys kan jy sien ons 'n paar groot wenne gewees. Bishops gemaklik oor Hoërskoolstrand gewen 81-5. Landbouskool mooi wen vir hulle oor Sax. Paar mooi drie wat daar gedruk is. Ons sal later in die program na 'n paar van daai drie kyk. Durban wil ook 'n gemaklike wen oor Woestergym op hulle tuisgronde gewees. En dieselfde vir Hoërskool Tygerberg en Bellville wat beide gemaklike wenne gehad het. Parel Gymnasium ook 'n bietjie van 'n verrassing om so gemaklik vir Outeniqua te wen wat ook 'n van die sterk skole is. En dan Paul Roos wat vir Wynberg ver gewen het en die groot en topskool van Paul Roos hierdie jaar. Ek bedoel lyk as niks hulle gaan stuit nie in daai wedstryd wat hulle het teen Grey College. En 18 Augustus sal sekerlik bepaal wie die topskool in die land is. En ek wil ook noem Stellenberg baie goeie wegwen teen Randebosch van 31-12. Okay, yes, some surprises there. Let's move on to the Eastern Cape. Before we go there, the North for the Verseker Beker, Shaal, and your comments on those results. Yeah, some good wins there for Monument in Transvalia. I mean, it's always a difficult trip to make to Nelspruit. Long trip for the boys there, so a good win for Transvalia over Nelspruit. And then Alpmekaar for the 4th time in a row beating Garsfontein at home. So that was a big win for Alpmekaar.
And then some close victories for the likes of Centurion and Mareviljoen. And then lastly but not least, I think a school like Oostmoed will be very happy with a big away win they got over Florida. That will help them going forward for their season. Ja, baie opwindend. Kom ons gaan dan na die Oos-Kaap toe nou. Ja, daar Selborne met 'n span vol Kruibeek spelers gemaklik gewen oor Hudson Park 54-10. Kingswood goeie wen oor Nico Milan 'n paar sterk voorspelers in hulle groep. Grey High goeie wen oor Vryheidsby en dan ek dink vir Malo 'n baie groot wen wat hulle het oor St Andrews. St Andrews baie goeie jaar tot dusver gehad, so ek dink die manne van Craddock sal baie bly wees oor daardie wen. En dan 'n paar ander uitslae van Graham College wat ek dink sal trots is wil wen oor Pearson en Brandwag. Daar sal 'n groot derby gewees het in die Oos-Kaap, daar sal tussen Uitenhage en Dispatch vir hulle om vir Dispatch 29-13 te wen. Ai, so lekker man. Lastly, let's look at South Africa as a whole. Some outstanding results to pick up from there. Yeah, I mean, just the Affie's actually a close win over Maritzburg College. Obviously a long trip for the boys in Pretoria down to Maritzburg, so 17-13, quite a close game. For the tracker from Bethlehem, a big victory for them. Also quite a close game from HTS Droste against Dyneveld. Well done to the boys from Uppington there too. I mean, that's a close victory. And then probably the biggest result or upset for me of the weekend is Parktown boys beating DHS 51-25. I mean, Parktown probably only won 2 or 3 games a season, and DHS has been a top 20 team. So I mean, that's a massive result for the boys from Parktown. And then Glenwood travelling all the way to Middelburg and beating RTS 83-0. I mean, that's a big victory for them. I'm sure that guys from Middelburg will be looking to do something about that. And then some of the other results that come up, I would say RTS High School Pakketberg over Ousberghem. I mean, a big victory for them away from home. And then lastly, Hoërskool Swartland beating New Orleans in a Boland game. Also a good victory for them. Nou dat ons na daar gekyk, kom ons kyk na 'n paar van die drieë en ontleed die drieë wat hierdie afgelope naweek plaasgevind het. Welkom en ons heet vir Andries welkom, rugby afrigter, skole rugby afrigter, skole rugby ontleder en algehele passievolle rugby liefhebber. Andries, loop saam met ons deur
party van hierdie wonderlike dreë wat gedruk is. Ja, ag, weet jy my vriend, dit is so lekker om hier saam met jou te wees, 'n bietjie te gesels oor die ding waarvan ons so lief is en so passie voor het. Dreë natuurlik altyd die hoogtepunt. In enige wedstryd, en ons wil veral kyk na die dreë waar die span betrokke was, waar daar meer as een ou betrokke was toe die 3 gedruk is. En daar die eerste Stellenberg, wat nou net gewys is, kan jy sien hoe mooi roep die 3 drukker vir die bal. Hy is omtrent 4 weg van die bal af en hy steek sy hand op en hy sê, speel die bal uit. En die voorspelers, wat die bal kry, skuif die bal baie mooi deur die hande in die spasie in en hy kan reguit deur haar toe om die 3 te gaan druk. Dis wat ons wil fokus, om te wys hoe word die 3 gemaak en wie het allemaal 'n deel daar om dit te druk. Die volgende 3 waarna ons gaan kyk is die 3 van Paul Roos en hulle wedstryd teen Wynberg. Paul Roos natuurlik van jare superspan, ongelooflike resultate wat hulle behaal, fantastiese spelers. Daar's 4 SA skole spelers in die span, wat iets is vir enige skool om op baie trots te wees. 2 SA 7 spelers, so daar 6 ouens wat nasionale verteenwoordiger het in die land, en dan moontlik die 9 wat nie SA klere het nie, kan net sowel in die SA span speel, so goed is hulle. Baie van hulle die WP van jaar verteenwoordig en die baie suksesvolle kry WP wat nou net verby is. Wat wonderlik is van hierdie span, ten spyte van die klomp sterre wat hulle het, kyk hoe ondersteun hulle mekaar, kyk hoe skuif hulle die bal in spasie, kyk deur hoeveel hande gaan dit, voordat die 3 in die hoekie gedruk word. Kom ons kyk na die bal, hoe is dit hier, kyk waar die te. Goed, WP, jy sal onthou, so 'n klompie jare gelede was daar prominente professionele afrigter wat gesê het, hierdie Sunny Bill afloads is sommer 'n nonsens. Dit hoort nie in rugby nie, die kinders moet dit asseblief nie doen nie. Die volgende 3 wat ons nou gaan kyk, sou nie gebeur het as dit nie vir daai afloads was wat die kinders geoefen het en in hierdie situasie op volspoed perfek uitvoer. Interessant, die ouetjie wat die laaste afload, Sunny Bill afload gee, het 3-3 in die wedstryd gedruk. So, behalwe vir die 3-3 wat Denko van Wyk gedruk het, het hy ook nog hierdie 3 gemaak. So kom ons kyk na hierdie pragtige 3 deurmonnes. Goed, en ons volgende 3, lekker hier in die Kaap, Kaapse derby gewees, Holland Landbou daar op die plaas, teen Seks gespeel, en as jy miskien Ian McIntosh se boek gelees het, of dalk bietjie met hom gesels het, Face of Rugby. Ja, oor sy rugby filosofie en teorieë wat hy is bekend vir die direkte rugby wat hy gespeel het. Beginsel is baie eenvoudig, kry momentum, van daai momentum af speel jy vinnig die bal in spasie dan. Verkieslik moet jy dan 'n agterspeler hê wat 'n mismatch het op 'n voorspeler. So daar kan moontlike gaping ontstaan en sodra daai ou deur is, moet die 3 gedruk word. Die ouer garde sal onthou hier in die 90e jaar was die Sharks baie suksesvol met daai patroon gewees. Sterk manne voorgehad wat die bal gedra het en vinnige manne wat pragtige drieë agter gedruk het. Kom ons kyk gou na hierdie 3 deur Holland Landbou. Net so 'n paar punte om van daai 3 tog uit te lig. Kyk die positiewe momentum wat die bal dra geskep het, hoe vinnig daar skoon gemaak word by die loskamp. Die skramskaker wat onmiddellik die bal speel vir Darren Hendricks, die SA skole hier agter wat insny op volspoed sien. Kyk daar arme seksmanne wat voor hom is, die 1, die 3 en die 2. Daai man is in die moeilikheid teen die SA skole hier agter. Hy vat die gaping mooi op die binneskouer van die vleuel, speel die bal vir HD van der Merwe wat 'n skitter 3 onder die bal gaan druk. Dis hoe rugby moet gebeur. Olof Berg, baie geluk met jou span en daai pragtige stukkie rugby wat hulle daar opgedis het. En dan heel laaste, jy sal dit geniet, 'n Bishops 3. Bishops het die naweek teen die Strand gespeel, baie aantreklike rugby gespeel. Ek hoef vir jou niks te vertel nie, maar miskien so bietjie vir die kykers van Bishops. Bishops hou daarvan om die bal te speel en om drieë te druk. Hulle doen dit deur die bal lewendig te hou. So die bal word uitgegee voor die kontak, in die kontak of na die kontak, maar die bal word lewendig gehou.
Die volgende belangrike ding van biceps is die ondersteunende spel. Die manne weet daar word gejol, so hulle ondersteun. In hierdie 3, die vaskop sal julle sien begin net buite sy 22 te ondersteun. Hy het nog nie die bal nie, dis 'n ander man wat die bal dra, maar hy doen harde werk om daarby uit te kom. Hy ontvang dan die bal, speel self die bal wyd en kom onmiddellik weer in posisie om die bal verder te vat. En daai laaste stukkie is enige vaskop se droom, so oop toe lyn en hy lê neer om die 3 te gaan druk. Wat ook wonderlik is, kyk wie's daar om te ondersteun. 2 slotte in sy voorheimaat. Dis hoe biceps rugby speel. Min ander skole sal die daai manne kry na 70 meter 3 om hulle spanmaat geluk te wens in die doelgebied. Kom ons kyk bietjie na Oliver Robert se 3. Rian, it is incredible to watch the practical footage accompanied with the statistics to understand the play so much. And that's what the basis of this whole program is about. How can we use statistics to analyze rugby, to understand the game better, and to appreciate the game? And that leads us into our statistics section for this program. Rian, you've prepared some eye-breaking news for us today. Won't you share with us? Thanks, Victor. Yes, today we will look at our KPI scorecard. That is just a general overview of things to look at that we give to our coaches. So the 2 pages that we looked at today is all the under 19A averages of last year to 2017 and of this year 2018 and how they compare with one another. Okay, so we can see in 2017 the score of our clients, remembering that these are only our clients' information and data, the score of our clients was 28-19, while this year it was 29-23. So you can see there's a trend of scoring a bit more in this year. Then interesting things to look at, the line-out win percentage of last year was 73.8%, while this year it is 76%. So line-outs are being won more regularly. Having said that, the drive percentage in 2017, we look at 32% of all line-outs being driven, while this year the guys drive less at 30%. Interesting that the better teams in the world actually still drives more. So that is an interesting fact. Right now, last year the tackle completion rate was 81%, with 15 tackles missed in a game. This year it was still around about 15 tackles missed, but the tackle percentage has gone up by a percentage. So the guys are making more of their tackles that they need to make. Another interesting fact is that return to play time. In 2017, we're looking at 4 seconds, and that has come down by a quarter of a second in 2018. So the guys are spending less time on the ground. So with this program, it's all measurable. So you can measure the time on the ground. You can measure lineouts, one per area of the field, per lineout formation, per jumper. So there's lots of details that will go into next sessions or programs. Just one thing that is also that one can also pick up on this. If you look in the top right-hand corner, there's in 2017 there's a 38.4. That is a formula that I wrote to say, if I give you the ball in your 22, will you run or will you kick? And in last year, the guys ran more than this year. That number has actually come down. When we started about 3 or 4 years ago, when we wrote the formula, the average used to be 40. So it's come down every year, and this year we're looking at 36.
2 or 3 years ago when we did Bishop's work, they were sitting at about 29, so they would run from all areas like we all know. But yeah, so that is a overview of our KPI scorecard, and from here the coach will then drill down into areas of concern. Certainly sounds exciting for South African rugby looking ahead at a running rugby game. Definitely, I think it's a world trend that the guys spend more time passing and playing rugby than it was 2 or 3 years ago, when it was the Bulls kick and chase way of doing. But yeah, so definitely there's changes in trends, and it's nice to see it reflecting in the numbers. Meer, wat behels Statspro en wat presies is jou rol binne daai maatskappy? Dankie weer, Ben. Ons het begin in 2007, ons het die program begin skryf, en oor die laaste 11 jaar het ons baie veranderinge gemaak, en ek dink het ons nou 'n goeie produk. So ons neem rugbywedstryde af en ons analyseer dit, en dan doen ons 'n paar ander dinge, soos om 'n visual CV vir 'n speler te maak. En dan hier sit ons nou al sy tackles by mekaar, en al sy rucks en sy carries, en ons sit 'n bietjie musiek in die agtergrond, en van daar af kan ons dan 'n pakket by mekaar sit vir hom, wat hy dan na sy agent toe kan vat om hom bietjie beter te bemark. Wow. Het jy vir ons so 'n spelerprofiel vir hierdie week? Vandag wil ons moet kyk na Martin Austin. Martin Austin is 'n binnesenter van die Hoërskool Garsfontein. By Garsfontein is Reino van der Merwe en Toepie sy afrigters. Volgens Reino van der Merwe is Martin een van die hardste werkers. Hy het 'n goeie voet in hom, hy het goeie hande, hy het goeie grootte, so ek dink hy sal dit regtig maak, maar Martin het nie die kruinweekspan gemaak nie. En ek dink as mens nou gaan kyk hoe goed hy gedoen het in die wedstryde, is dit dalk 'n fout aan die bulle se kant. Ja, so hy het 1 of 2 die bal raak geskop, jy kan maar kyk.
Using statistics, Rian, can you unpack for us which parameters are used to establish a Statspro Team of the Week? VP, on the Fantasy League system, it is not a weighted system. So the fly-off will be measured equally on rucks and tackles as with the prop. So for all of them, we look at tackles. On the positive side, tackles, carries, meters per carry, passing and kicks. Those are all then weighted. So it would be more beneficial to score a try than it would be to make a tackle. And on the negative side, we're looking at penalties conceded, balls lost, and tackles missed. So those are the parameters which establishes, in a sense, this fantasy Statspro Team of the Week. Correct. Rian, give us a break the ice. What team did we come up with this week? Right. Here we go. I understand Enrique Cortez of Menlo Park is a under 17 hooker that scored 3 tries for the Bulls in one of their matches. Hannes Gous of Oakdale had a blinder of a game against Boise on the weekend. Nivoud of Paul Jim, it is not his first time in this Statspro Team of the Week. So he's delivering consistent performances. On the backs, I understand that Pelser is normally an inside centre, and he had a good game on the weekend. Ervan Sale, Potch Folk School played against Westphalia on the weekend, and he had a good game there. Shane Bolton of Eldurain, it is also not his first time in the Statspro Team of the Week. So it's very exciting to base this team on statistics. And with that in mind, let's see who is going to be the matchups for this coming weekend by looking at a preview of the matches this coming weekend. Welkom terug, Shaal. Kom ons hou 'n voorskou van die wedstryde wat hierdie naweek volg. En ons begin in die Weskaap. Ja, ons kan sien, Boise gaan hierdie naweek gaan hulle Nieuwland toe om teen Sax te gaan speel. Het sal ek seker die manne van Sax wat 'n moeilike verloor agter die blad het, sal dit wil probeer regmaak. Wynberg, voordat hulle derbies teen dieselfde voorstede spanne begin, het 'n iets wat makliker vooruitsigting teen Hoërskool Bellville hierdie naweek. Durban wil weer vir 'n maklike wedstryd sou hê teen die Keilen. En dan natuurlik 'n groot van die landbouskool derbies is tussen Oakdale en Marlow. Die manne van Kraddock wat 'n entjie sal moet reis na Riversdal toe. Uit die Nikwa en Vryhamsby wat ook weer 'n entjie sal moet in die bus klim en ry vanaf al die pad van die Ooskaap af tot by George. En dan 'n paar derbies tussen die Wynlandskole en die suidelike voorstede tussen Pelgrim en Bishops en Paulrose en Rondebosch. Wat ook goeie sterk wedstryde sal wees, maar ek sal in altyd daai dat die Wynlandskole sal die sterker span wees. Ons hou duim vas. Kom ons gaan weer noorde toe vir die Verseker beker en jou vooruitsig daar, Shaal. Ag ja, ek sal dink Garsfontein behoort hierdie naweek na hulle verloor het teen help mekaar sal hulle dit regmaak en hulle sal 'n goeie wedstryd hê teen Nelspruit. Monument wat Middelburg toe moet reis, gaan 'n moeilike wedstryd wees vir hulle ook. En ek dink 'n baie opwindende wedstryd tussen Transvalia en Menlo Park. Transvalia hierdie jaar baie punte aangeteken en Menlo Park sal ook wil kyk of hulle nog in die kompetisie kan bly. Dan as kyk na help mekaar in Parktown, soos gesien het vroeër Parktown of die DHS gewen het, so hulle kan op hulle dag enige span omdop. Help mekaar sal met reg wees vir hierdie wedstryd. Ek sal wel wonder of hulle dalk van hulle sterspelers sal rus in hierdie wedstryd wat nie deel is van die Verseker beker nie. So ons sal moet uitkyk daarvoor. En dan verder in die plaat afdeling Noordheuwel wat sterk span is hierdie jaar, so hulle sal 'n goeie wen wil hê teen Swartkop en net so ook Marieviljoen wat 'n moeilike wedstryd teen 'n baie sterk Rustenburg span sal hê. Okay, daai kompetisie wat ook na einde toe loop. Let's move over to the Eastern Cape and some interesting challenges coming up here, Shaal. Yeah, there's a lot of strong Eastern Cape derbies coming up this weekend. I mean, St Andrews travelling to play against Dale College. Dale College not having the best season to date, but I'm sure they'll be looking to overturn that with a strong performance against St Andrews.
Kingswood College against Graham College, big clash there in Grahamstown. So that'll have the whole town into that match. And then of course you have the big inter-schools between Grey College and Grey High. I mean that'll be a massive clash. I mean there'll be probably close to 30 schools or teams playing on that day. And then of course Selborne College travelling to Queenstown to play against Queen's College will also be a very big match. Yeah, some mouth-watering derbies there. Something to look forward next week to report back on those. Kom ons maak klaar, jy net op te som wat die res van die land aangaan. Ja, 'n paar lekker wedstryde hierso is E.G. Jansen wat Kimberley toe gaan om teen die Hoërskool Noord-Kaap te gaan speel. Affies en Waterkloof wat hulle jaarlikse derby het. Affies sal baie graag hierdie jaar wil wen. Laas jaar het hulle 'n groot skok nederlaag teen Waterkloof gehad, so hulle sal definitief hierdie een wil wen. En dan Kes en JP albei goeie seisoene hier sover. JP wat al goeie vorm wys hier in die einde van die seisoen. En dan natuurlik ook 'n lekker dag se rugby tussen Maritzburg College en Pretoria Boys High wat die manne van Maritzburg gaan na Pretoria toe. Daar sal ook seker klan naby 30 spanne betrokke wees by daardie een. En dan laastens Tygerberg wat gaan speel teen Swartland, sal ook 'n interessante wedstryd wees daardie. Yes, like so. Baie om nou uit te sien. Ons sien uit om julle volgende week weer te sien, dat ons 'n oorsig kan gee oor hierdie opwindende wedstryd. That brings us to the end of the very first episode of Statspro Schools Rugby. Please visit our Facebook page where you're welcome to make comments and express your views. Kyk ook gerus uit na ons webtuiste statspro.co.za waar daar nog beeldmateriaal van spelers beskikbaar is. Join us on Friday morning for the next episode of a Worsie with WP waar ons lekker rugby gesels op Statspro Schools Rugby. Sien julle dan!